गुरुदेवाय नमः। प्रेमदाताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवल ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वाधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुत्वं नमामि। हरि हरि बोला। सजन वृंद दिन दिन मास मास पक्ष पक्ष वर्ष वर्ष दशंधि दशंधि धरी कार्यक्रम को आम कर आसुचंदी। भक्त भगवान मिलन क्षेत्र होची सतसंग। सतसंग बिना ए स्थूल देह आम भगवान को दर्शन करिवार अन्य कौनसी विकल्प पंथा ना। से कहले मत भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मोर भक्त माने जोठी मोर नाम गान करुथांती से सर्वत्र विद्यमान। ईश्वर अत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान सर्वव्यापक सर्वकालीन से सबुठी अछंती। किंतु से निजको निजे सर्टिफाइड कले मत भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मो भक्त माने जोटी आकुल व्याकुल चित्तरे मोर नाम ज्ञान करन्ते मु सेई जगह रे ही उपस्थित थाए। एटा तांको कथा। तेणु ये भक्त भगवान कर जो मिलन क्षेत्र रास क्षेत्र आज आम सतसंग रे समस्ते उपस्थित होइछन्ते। ये गोटे अहोभाग्य आमर। आमे आज आत्मा परमात्मा मिलन क्षेत्र को आसी जाई परिछन्ते। तबे आज आम समस्ते ये जो शीत राति रे ये जो मफलर बेकरे गोड़ेकरी ये जो गामुछाटे पकेकरी माने टर्केसीटे स्कार्फटे घोड़े ही बसीचंदी कौथि पाई ना से गुरु ज्ञान को अर्जन करिबा पा। हरि हरि बोला। गुरु ज्ञान अर्जन करिबाटा एते सहज कथा नुहे। गुरु को कार्य रे समस्ते मन देवे। लोक कहते मु तो दुर्गा पूजा करूची आम गाँव में 5 क्विंटाल चाउल देथिले आनंद बजार होबाकू गाँ जाक लोक मो चाउल खाइले मोर कोन सेतिरे पुण्य हेलानी जे गुरु करी जाउची। लोक कहना ना गुरु कले कोनटा अधिका हबो। सजन वृंद जे पर्यंत जीव गुरु ग्रहण करी नाही ता भितरे वास्तव आत्मचेतना आसीबो नाही। पिला स्कूल रे पाठ पढुची समस्ते तो छात्र कोन समस्ते फर्स्ट क्लास पाउचंदी ता भीतर थर्ड क्लास अच्छे सेकंड क्लास अच्छे फेल पिला भी अच्छा। तेरे कौ पिलाटा फर्स्ट क्लास पाए ना गुरु जो टास्क देथिबे ताकू जी वर्कआउट करे प्रति मुहूर्त रे गुरुंकर कथा को मानि जीवो। 100 खंड गणित देइचंती कसिबा को चेष्टा करिवे। भूगोल प्रश्न उत्तर इंग्लिश प्रश्न उत्तर जहा देइचंती ताहा करिबा को चेष्टा करिवे। जे गुरु को आज्ञा पाली चेष्टा रे रत रहे ताकू सब किछि मिलि जा। बुझि परछ ना। तेणु आत्मज्ञान लाभ करिया पई शिक्षा गुरु नुहे दीक्षा गुरुंकर आवश्यकता अछि। हरि हरि बोला। जे पर्यंत मनीष दीक्षा गुरु को ग्रहण करिनी जीवनर वास्तव दक्षता आसीबो ना। बुझि परछ ना। सतटा मिछ भली देखा जीवो मिछटा सत भली देखा जीवो। जे पर्यंत गुरु ग्रहण करिना गोटे घर भितर पसिगल झापसा लाइट लागिची गोटे दौड़ीटे दरकार चाउल बस्ताटा भांगिबा बांधिबा पई। बुझि पारलो ना। जेतले घर भीतर को पसिगल गोटे सरू सापटे सेठी अछि एटा दौड़ी भलिया देखा गो। सापटा को धरी पकेला जेतले चोट खाइला एटा दौड़ी नुहे जे देखा गला दौड़ी भली काई की ना लाइट झापसा थिला। बुझि परछ हैं। बेले बेले पुणी चाउल बस्ता बांधिबा पई दरकार पड़ला दौड़ीटे जेते बेले मु पळेइली कोउठी की घर भीतर को सापटा देखा गला दौड़ी भली पुणी दौड़ीटा बेले बेले देखा जाए साप भली दौड़ीटा को देखौ हिलो बोलो कि देखिला सेटा साप नुहे सेटा दौड़ीटा। तेबे एमिति देखा गला कहीं ना झापसा लाइट। तेबे गुरुजी ग्रहण करेनी संसारटा ताको झापसा झापसा देखा जीवो। हरि हरि बोला। संसार क्लियर देखा जीवो ना। बुझी पारछन्ती ना कथा। एई आखिरे आमे देखुचंती कोन टेंट कपड़ाटा गोलापी रंगर भारी सुंदर हेइची
ଏଇ ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଏ ବାହ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତକୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ଯେ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ହିଂସା କରିବିନି କି ରାଗିବିନି। ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ନାରାୟଣ ତୁମକୁ କେମିତି ଦେଖାଯିବେ? ଯଦି ମୁଁ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେଇଥିବି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ଅନାଦି କାରଣ। ଏଇ ନାରାୟଣକୁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଜନ୍ମ କଲା ମାକୁ ପୁଅ ଖାଇବାକୁ ଦଉନାହିଁ। ହରି ହରି ବୋଲ। ମା ଭିତରେ ଥିବା ନାରାୟଣକୁ ପୁଅ ଦେଖି ପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଜନ୍ମ କଲା ମାକୁ ଯିଏ ଖାଇବାକୁ ଦଉନି, ସିଏ ସାଧାରଣ ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକକୁ କହିବ କି ମୋ ଭାଇ ବୋଲି? ଏ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଆସିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ। ବାପା ହଉଛନ୍ତି ପରମ ପିତା ଈଶ୍ୱର, ମାତା ହଉଛି ଧରିତ୍ରୀ ବସୁଧା। ତେଣୁ ଏ ଧରିତ୍ରୀ ଉପରେ ଯିଏ ଅଛି ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବାପାର ଛୁଆ, ଗୋଟିଏ ମାର ଛୁଆ। ଭଗବାନ ପରମ ପିତା ବାପା, ବସୁଧା ହଉଛି ଆମର ମା। ହରି ହରି ବୋଲ। এই আত্মচেতনা হৃদয় ভিতরে আসিলে মଣିষ যাই দেবতারে পরিণত হয়েଯିବ। নহলে মଣିষ তলকু খসিব। প্রমোশন বদଳରେ ডিমোশন। কুকুর মানে পশু হব, নহলে রাক্ষস হব। ক্ରୋଧକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାଟା କ'ଣ ସାଧାରଣ ମଣିଷର କାମ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଲେ କାମ ଏସ କ୍ରୋଧ ଏସ ରଜଗୁଣ ସମୁଦ୍ଭବ। କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ତମେ କ୍ରୋଧକୁ ତ୍ୟାଗ କର, ଏଟା ରଜଗୁଣ କଥା। ରଜଗୁଣରୁ କାମ କ୍ରୋଧ ଭୋଜନିଆ, ବିଷୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ମନ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବ। କହିଦେଲେନି ନା? କ୍ରୋଧକୁ ତ୍ୟାଗ କର, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧଟା କ୍ରୋଧରେ ହବ ନା ଗେଲରେ ହବ? ଯୁଦ୍ଧଟା ଗେଲରେ ହବ ନା କ୍ରୋଧରେ ହବ? କ୍ରୋଧରେ ହବ ନା। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଗୀତାରେ କ'ଣ କହିଲେ? କ୍ରୋଧକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ସେପଟେ କହିଲେ ଗାଣ୍ଡି ବଧନୁ ଧର ଯୁଦ୍ଧ କର। ତେଣୁ ବୁଝିବାଟା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। এই ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଈଶ୍ୱର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବିଚିତ୍ର କ୍ରମା। ମଣିଷ ଗୋଟେକୁ ଜାତି ଗୋଟେ, ଜାଣିଛନ୍ତି? ଭୀମ ହୋଇ ସେଥିପାଇଁ କହିଦେଲେ ତିନି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଲୋଡ଼ି ଆସ ତୁମେ ଏକ ଜଣ ଏକ ଜାତି। କହିଲେ ତିନି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଲୋଡ଼ି ଆସ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଜାତି। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲ? ମା ପେଟରୁ ତିନିଟା ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେବେ। ସକାଳ ପାଇଲା ମାତ୍ରେ ମା ପଚାରିବ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ତୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ? କହିଲା ପଖାଳ ଭାତ ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା। ମଝିଆ ପୁଅକୁ ପଚାରିଲା ତୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ? କହିଲା ଚୁଡ଼ା ଚକଟା। ସାନ ପୁଅକୁ ପଚାରିଲା ତୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ? କହିଲା ଚାଓମିନ। ଗୋଟେ ମା ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତିନି ପ୍ରକାର ରୁଚି ପରା। ତେଣୁ ମଣିଷ ଗୋଟିଏକୁ ମନ ଗୋଟିଏ, ମଣିଷ ଗୋଟିଏକୁ ଜାତି ଗୋଟିଏ, ମଣିଷ ଗୋଟିଏକୁ ଆଚରଣ ଗୋଟିଏ। ତେଣୁ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ମାନିଯିବେ ତେବେ ଯାଇ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ। ହରି ହରି ବୋଲ। ସମସ୍ତେ ଜଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଯଦି ମାନି ଯିବେ। ଆଉ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ଘର କ'ଣ ପାଇଁ କି? ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ତିନି ପୁଅକୁ, କହିଲେ ଅୟଂ ନିଜ ପରବେତି ଗଣାନାଙ୍ଗ ଲଘୁଚେତ ସାମ୍ ଉଦାର ଚରିତାନନ୍ତୁ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକ। ଏ ସମଗ୍ର ବସୁଧା ହଉଛି ଗୋଟେ କୁଟୁମ୍ବ। ମୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳିଆ, ଆପଣ କେନ୍ଦୁଝରିଆ କି ଭଦ୍ରକିଆ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ କି ନୁହେଁ? ଏ ଭାଇ ଭାଇ ଭାବନାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏଟା ହଉଛି ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ। ହରି ହରି ବୋଲ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନରେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇନାହିଁ ତା ଭିତରେ ଆତ୍ମଚେତନା ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା କଥା? ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ତେବେ ଠାକୁର କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚରମନାଥ ଚରମ ପୁସ୍ତକରେ, ଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ଚରମରେ, ଗ୍ରନ୍ଥ ବ୍ରହ୍ମ ଚରମରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଚରମ ଜ୍ଞାନ। ଚରମ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥ ସର୍ବଶେଷ ଜ୍ଞାନ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ। ଠାକୁର କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଧରୁ ଧରୁ ପଢୁ ପଢୁ, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିଲେ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ହେଇଯିବ, ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯିବ, ଏ କଥା ନୁହେଁ। ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଢିଲେ ଜ୍ଞାନୀ ହବନି, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବୁଝିଲେ, ବୁଝି ସାରି ଅନୁଭବରେ ଆଣିଲେ ଯାଇ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଗରୁ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ସବୁ ପଢିଛନ୍ତି। ତେବେ ଠାକୁର ଚରମନାଥ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନକୁ କେତେ ସରଳ ଭାଷାରେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ମାନେ ସରଳ ଭିତରେ ଜଟିଳ ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ ଲୁଚି ରହିଛି। ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଲେ ବୁଡ଼େ ଭ୍ରାନ୍ତି ଭବ ସାଗରୁ ତରି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ। ମଣିଷ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୁଏ କେମିତି? ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ। ଏଇ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହିଁ ମା ବାପାକୁ ପୁଅ ଖାଇବାକୁ ଦଉନାହିଁ। ଯିଏ ମୋ ପାଇଁ 10 ଏକର ଜମି ସାଇତିକିରି ରଖିଛି, ମୁଁ ସେଇ 10 ଏକର ଜମିରୁ ହଉଥିବା ଧାନ ମୁଗ ହରଡ଼ ବିରିକୁ ମା ବାପାକୁ ଦବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ। ଯିଏ ମୋ ପାଇଁ ରଖି ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଛି? ନା ସ୍ୱାର୍ଥପରତା।
स्वार्थपरता गोटे मानसिक रोग देहरे रोग हेले आपण डाक्तरखाना जाई डाक्तर परामर्श नहीं चिठा अनुसार औषध किणी आनिले केते बेले को बेला को औषधटा को खाइब बुझीगले देहर रोगटा भल हो जा किंतु मनर रोग मन भितर जो रोग मनर रोग कौन कि हिंसा ईर्षा परश्रिकातरता अविद्या अस्मिता राग द्वेष कपटता छलना एगुड़ा कहूँ मनर रोग तेबे मनर रोग पाई डाक्तर किए ए मनर रोग दूर करिब किए मनर रोग को दूर करिबा पाई एकमात्र समर्थ होचंती दीक्षा गुरु हरि हरि बोला तबे मनर रोग को दूर करिबा पाई ठाकुर आमर की चेष्टा करिसंती चरम पुस्तक रे चरम चेष्टा तेबे मन ध्यान दे कथा को श्रवण करिवे सजन वृंद ठाकुरे मोर 10 मोदक देइचंती हमको हां कि नहीं 10 मोदक कौन जीवन अंक कसिबार सूत्र जे पर्यंत सूत्र जानिन से पर्यंत अंक कसी पारिब ना जे पर्यंत जने सूत्र न जानिछि अंक कसी पारिब ना जीवनटा गोटे अंक कषा पाठ हाँ कि नहीं तुम स्त्री मनटा को बुझीब केमिति बुझीब हाँ सुना चिन्हे बणिया गुण चिन्हे गुणिया कथारे अछि चंद्रपृष्ठ रे जाइकरी मनीष पाद देला वैज्ञानिक चंद्रपृष्ठ रे कौन अछि फोटो उठेई आनी पारिला किंतु स्त्री हृदय रे कौन अछि केमिति जानिब हृदय भितर को भावना कौन फोटो उठेले उठे आज्ञा कैमेरा वाला जदि फोटो उठेई दबो ए ऊपर मुहर फोटोटा उठेई दबो मु कला मते कला देखैबो आपण गोरा आपणकर गोरा तक तक फोटोटे उठिबो मेडिकल साइंस आगु को टिके आगेइछि एंडोस्कोपी अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन एई गुडाक जदि करिदब चमड़ा तले हार्ट अछि किडनी अछि पाकस्थली अछि ता फोटो भी उठेई देई हबो किंतु देहटा को संपूर्ण चिरी देले भी मनर मानसिकता फोटो उठेई हबो ना हरि हरि बोला तम अंतर भितर कौन खेलुची भावना ताकू फोटो उठेई हबो ना किंतु साधु संत माने देइचंती आध्यात्मिक प्रक्रिया रे जीवा पई सूत्र मनस्तत्वविद केमिति हेई पारिबो साइकोलॉजी के केमिति अन्य जनकर स्टडी करी पारिबो फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड फेस रो अपीयरेंस रु आपण जानि पारिबे तम पई से लोकटा हृदय भितर कोन भावना साइती रखिछि तबे सेई मन को बुझीवा पई मुह को देखी मुहटा प्रसन्न ना विषन्न ताको देखि करी केमिति कोन जानिबो से सूत्र न जानिले जीवन रंक कसी हबो ना हरि हरि बोला तेन सजन वृंद ठाकुरे मोर जो 10टा मोदक देइचंती 10 मोदक बोली तार नामकरण करिचंती मोदक कोन कि मोदक दक कहले भय दक कहले कोन हे से मोसाणी आडे जीवाकू मो छातीटा दक दक करूछि दक कहले कोन भय तबे मो दक को काटिबो कि मो भय को जीवन बंचिबार जो सूत्र देइचंती ठाकुर केशव चंद्र हरि हरि बोला तेबे मो दक कटिबाकू मोर भय कटिबाकू केतेटा जिनिस देइचंती 10टा कोन कि वैज्ञानिक माने मोबाइल सिना तैयारी कले सेथिरे डायल नंबर रखिले 10टा बुझी पारछंती ना 10टा डायल नंबर रखिले कर्म करिया पई भगवान जो कर्मेंद्रिय तैयारी कले हाथ आउ गोड़ हाथ रे 5-5टा अंगुठी 10 पंचभूतर रिप्रेजेंटेटिव बुझी पारछंती ना कथा तेबे सजन वृंद ये 5टा अंगुठी होउची शरीर जो पंचभूतर पिंड ब्रह्मांड तैयारी हेइची ये 5टा अंगुठी होउची तार प्रतिनिधि हरि हरि बोला पंचभूत होची प्रकृति तम शरीर भितर रहिची पंच प्रकृति अष्ट प्रकृति की अष्टधा मध्य कहा जाइए पंच ज्ञानेन्द्रिय मन बुद्धि अहं मिसी गले से तो बहुत लंबा लंबा कथा तेरे सजन वृंद कहिबार तात्पर्य कौन होउची ना आम भितर जो भाव खेलुची आम भितर जो चैतन्य उदय होउची सेटा सत चैतन्य ना असत्य चैतन्य ताको बुझीबा पई हेले गुरु ज्ञान दरकार ठाकुर कहले मन को मन केते इच्छा सृष्टि हो जाए सब इच्छा को ईश्वर इच्छा बोली इष्ट इच्छा बोली भाभी देकरी भ्रांति रे पड़िबु नाही रे धन्ना बुझी पारछ ना तेबे सजन वृंद ये 10 मोदक कहूचे निज को चिन्हिबार सूत्र एई 10 कोटी जाकू जदि आपण जीवन रे प्रयोग करिवे तेबे जीवन सफल होई जी मन ध्यान दे कथा को श्रवण करिवे भाई भौणी माने
ଠାକୁରେ ମୋର କହିଛନ୍ତି 10 ମୋଦକ 10ଟି ଜିନିଷ ତା ଭିତରୁ ମଣିଷ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହବାର କାରଣ କ'ଣ? ଯୋଉ କଥାଟି ଲେଖିଦେଇଛି କହିଲେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଏକ ମାନସିକ ରୋଗ। ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଏକ ମାନସିକ ରୋଗ। ଠାକୁରେ ମୋର 4 ନମ୍ବର ଚରମରେ କହିଲେ ଚରମରେ ମୋ 21 ବଳା ବିଶିକେଶନ ସ୍ୱାର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଦିନ ମାପିବୁ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? କହିଲେ ସ୍ୱାର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ତୁ ଦିନ ମାପିବୁ ନାହିଁ। ଦିନକୁ କିଏ ମାପେ? ଠାକୁରେ ବା ସାର୍ଟିଫାଇଡ କଲେ। ଭାବିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଯିଏ ସ୍ୱାର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ, ଯିଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ସିଏ ସବୁବେଳେ ଦିନ ମାପେ। ବୁଝିଲା? ଦିନ ମାପିବା ମାନେ କ'ଣ କି? ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଏତେ କାମ କଲି, ମୁଁ କଣଟା ଲାଭ ପାଇଲି କି? ଦିନ ମାପିବା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା କଥା? ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣି। ଆରେ ତୋ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ତତେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ସାହାଯ୍ୟ କଲି, ତୁ ମୋର କଣଟା ଉପକାର କରିଛୁ କି? ଲୋକ କହିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରେ କହିଲେ କର୍ମ କରିବୁ, ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦାନ ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରିବୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୂତ୍ର। ଆମେ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବେଳେ ବେଳେ ଦୋଷ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଶନି ମନ୍ଦିରକୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାଉଛି, ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ କ୍ଷୀର ଦେଇକିରି ବେଲପତ୍ର ଚଢଉଛି 10 ବର୍ଷ ହେଲା। ଭଗବାନ ଶିବ ମୋ ଦୁଃଖକୁ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଲୋକ 10 ବର୍ଷ କହନ୍ତି, ମାନେ ଦିନକୁ ମାପନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରେ ମୋର କହିଲେ ଦିନ ମାପିବା କେବେ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଟା ଆସିବା କଥା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମିକ ଭାବରେ ଆସିବ ନା, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ହଠାତ୍ କରି ଆସିବ। ଏବେ ଶୀତ ଦିନ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ମାନେ କେବେ ଶୀତ ଦିନଟା ଭଲ ନୁହେଁ, ଶୀଘ୍ର ଖରା ଦିନ ଆସିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେବୃଆରୀ ଲାଷ୍ଟ ମାର୍ଚ୍ଚ ଫାଷ୍ଟ ନ ହେଇଛି ଏ ଶୀତ କମିବ? ବିଲକୁଲ କମିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟିର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି। ସେ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମିକ ଭାବରେ ଯିଏ ଆସିବା କଥା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଗଲେ ତା ମନଟା ଯାହା ଚାହିଁବେ ଏଇନେ ମିଳନ୍ତା କି, ମିଳିବ ନା। ତେଣୁ ଠାକୁରେ ମୋର କହିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ, ପରମାର୍ଥୀ ହବାକୁ ହେଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ ସନ୍ତାନ ହବାକୁ ହେଲେ ଏ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିନ କେବେ ମାପିବ ନାହିଁ। ମୋ ଠାକୁର କହିଲେ ସୃଷ୍ଟିର କୈବଲ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ସବୁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛି, ବିଷୟ କହିଲେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା? ମଣିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଉପକରଣ ସବୁ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ। ଖାଇବା ପାଇଁ ହଉ, ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ହଉ, ରହିବା ପାଇଁ ହଉ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଉ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇକିରି ଅଛି। ଠାକୁରେ ସବୁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏସବୁ କାହାର ସୃଷ୍ଟି? ନଈ ନାଳ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ତରୁତୃଣ ସରୀସୃପ ଯକ୍ଷ ନାଗ କିନ୍ନର ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ଯୋଗିନୀ କାନ୍ତାନୀ ଡାକିନୀ ଗନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟାଧର ଚାରଣ, ଯେତେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କାହାର ସୃଷ୍ଟି? କାହାର ହାତ ତିଆରି? କା କଲାକରଣୀର ପରିଣତି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ଈଶ୍ୱର ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ସଜନ ବୃନ୍ଦ। ତେବେ ଏ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟିର ଇଏ ହେଉଛି କୈବଲ୍ୟ, ନାଇଁ ବିଭୂତି। ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ବିଭୂତି। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ସୃଷ୍ଟି କୈବଲ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଖସିଛି, ଠାକୁରେ କହିଲେ ଯେତେ ସମ୍ପଦ ସବୁ ଆସିଛି ଈଶ୍ୱର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବିଭବ ଆମ ପାଇଁ ସାଇତି ରଖା ହେଇଛି, ତାହା ସବୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆସି ନାହିଁ, କ୍ରମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସିଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମଣିଷ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକିରି ବୁଲୁଥିଲା ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା, ହଁ କି ନାଇଁ? ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ବୁଲୁଥିଲା, ତାପରେ ବକଳ ପିନ୍ଧିଲା। ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ଟିକେ ଟିକେ ହେଲା, ସେ କ'ଣ କଲା ନା ବକଳ ପିନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଲଜ୍ଜା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଏ କଥାଟା ତା ହୃଦୟ ଭିତରେ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲା। ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ବୁଲିବାଟା ମଣିଷ ପକ୍ଷେ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ପଶୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଭଳି ମଣିଷ ବି ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ବୁଲୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ହେଲା, ସିଏ ବକଳ ପିନ୍ଧିଲା। ତାପରେ ତୁଳାଟାକୁ ଚୈତନ୍ୟ ଉଦୟ ଜାଗ୍ରତ କରିଦେଲେ ବୀଜପ୍ରଦ ପିତା ଭଗବାନ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଚୈତନ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା କୌଣସି ମଣିଷ ଭିତରେ, ସୂତା କାଟିକିରି ତୁଳାରୁ ପୁଣି ପୋଷାକ ତିଆରି ହେଲା। ତେବେ ଲଙ୍ଗଳାରୁ ବକଳ, ବକଳରୁ ପୋଷାକ ଆସିଲା, ବସ୍ତ୍ର, ପୁଣି ବସ୍ତ୍ର ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମଣିଷ ବୁଦ୍ଧିର ପରିଣତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତେବେ ଯାହା ଆସିଲା ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆସିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ କି ଏକା ବେଳେ ଆସିଲା?
आगे मनीष को सुख शांति दबा पई वैज्ञानिक माने बहुत जंत्र सब तैयारी कले बुझी पारछन्ते ना आग पवन पई फैन आसीतिला ना तापर आउ टिके शीतल होबा पई कूलर बाहरिला तापर एसी बाहरी गला तबे सृष्टि की जहा आसीची धीरे धीरे क्रम अनुसार आसी जहा आसी क्रम पर्याय रे आसी एका बेले ऐश्वर्य विभव ईश्वर खसई नाहंती हला किंतु मनीष एई रीतिटा को बुझी पारु ना जे हमको जहा मिलुची क्रम अनुसार मिलिबो प्रथम श्रेणी पास कले द्वितीय रे ना लिखइबो द्वितीय श्रेणी पास कले तृतीय श्रेणी रे ना लिखइबो धीरे धीरे मैट्रिक पास कले कॉलेज रे ना लिखई पाठ पढिबो किंतु जदि प्रथम श्रेणी पिला कॉलेज पढ़ुआ पिलार स्टाइल देखि कहइबो ता भली मु कॉलेज जीबी जीवो केमिति से समय आसिले जाई कर्म पर्याय सेटा जाई मिलिबो बुझी पारछन्ती ना कथा सेही अनुसार लोक माने कोन कहउचंती कि मु तो दीक्षा नेली मोर सांगे सांगे दक्षता आसीबा कथा मु धारा नेली माने ठाकुरे मते फल मेंचाए सांगे सांगे देई दबा कथा सांगे सांगे देबे एते वर्ष हैला मु धारा नेलिनी मोर दुख हरण हो नाही ठाकुरे देखई देले कहले सृष्टि नियम होउची पर्यायक्रमे काल चक्र घुरुची जहा किछि हुए काल चक्र र गति अनुसारे हुए ऋतु चक्र जीवन चक्र पुनि सुख दुख चक्रवत परिवर्तनते सुखानि च दुखानि च चक्राकार सुख परे दुख दुख परे सुख सुख परे दुख एमदी आसुची जुग परे जुग ये गोटे जुग चक्र सत्य त्रेता द्वापर कली सत्य त्रेता द्वापर कली जुग चक्र सबु चक्राकार गोटे पर गोटे आसे तेबे चक्र जो पर्यंत गोटे जगह को आसीनी अपेक्षा करने को पड़ो ना पड़ोनी आज्ञा अपेक्षा करिया पड़ोनी रिजल्ट बाहर पर्यंत अपेक्षा करियो ना तेणु सजन वृंद प्रतीक्षार फल मिठा बोली साधु सन्थ माने कहिसंती हाँ कि नहीं कहले अपेक्षार फलटा होउची मिठा अपेक्षा नकरी जदि सांगे सांगे पाइबा को इच्छा करिवो से मिठा लागिवनी प्राकृतिक उपाय रे समय अनुसार सृष्टिटा विकसित हेछि धीरे धीरे हाँ कि नहीं कोन बुझी होउची ना होउनी आ पणसटा पाचिले जाई वासना हेबो मिठा लागिवो कि तमे पणस खाइबो बोली विधा मारी करी पचई दबो कंचाटा को वासना आसीबो ना टेस्ट लागिवो हबो ना तेणु प्रतीक्षा करने को पड़ो पणस केबे पाचिबो तेबे जाई पणस खाई तेणु ये हूँ सृष्टिर नियम तेणु मन ध्यान दे कथा को शुणिबे ग्रीष्म पर शीत ऋतु आसीबो किशोर अवस्था पारी हैला पर तुमे जाई युवक हबो किंतु आजिकाली देखु ना ये टीवी फीवी देखिकरी ये जो सोशल मीडिया देखिकरी किशोर अवस्था भी युवकर मनोभाव को हृदय भितर आजिकाली का पिला पोषण करू जो घटना न घटिवा कथा से घटना घटी जाउची कौन पाई ना समय हेइनी समय हबा पूर्वरु समय हेले जोटा मिलिबा कथा ये समय पूर्वरु सेटा खोजु हरि हरि बोला इटा चाहूच तेणु वर्तमान सृष्टि रे गोटे वित्तपात घटी काल चक्र सूत्र को केही धरी पारु नाहंती धरिबा को इच्छा करू नाहंती नले बुझिला लोक भी अबुझा हुए ना हाँ कि नहीं आज्ञा बुझिला लोक भी अबुझा हुए आजिकाली किए मूर्ख अच्छी संसार में मत कहल कौ जिनटा किए जानिनी चोर जानिनी चोरी करवाटा पाप बोली जानी ना तेरे चोरी करे कहीं ना आसक्ति पड़ी मोहरे पड़ी से जानी जानी चोरी करुच्ची धरा पड़े जेल जीव लोक जानिले लज्जा हब निंदा हब पुलिस ठारू माड़ खाइब ए सब जानिक भी से चोरी करुच्ची तेणु कलिजुगे बहुत मनीष जानी जानी आपणा हस्ते जिह्वा छादी नाई कि निज कुराड़ी रे निज गोड़ को हाणिबा कथा ब्रह्मचर्य पालन करिवार इच्छा का भितर नाई तेणु सजन वृंद कहिबार तात्पर्य कोढ़ीटा जेते बेले आपे आपे विकसित होबो फूल फुटिबो गोलाप फूल बासना भी बढ़िया लागिबो देखिबाकू भी से सुंदर लागिबो किंतु ये कोन करूचंदी कोढ़टा को जबरदस्त खोलुचंदी फिटौचंदी तेबे कोन हबो पाखुड़ा गुड़िक छिंडी जी पाखुड़ा गुड़िक छिंडी गले कोढ़ हवा अवस्था फूल नष्ट हो गला फुटिबा पर्यंत जाई पारिला ना
बुझीपार्चंती ना कथा तेबे कढ़ को जबरदस्त फुटेइले कढ़ फुटे नहीं बरं नष्ट ही जा हरि हरि बोला तेबे ठाकुरे कहले दिन मापिबू नाही पाइबा को हठात किछि इच्छा करिबू ना तेबे कोन करिबा को पड़िबो कहले